Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan masuk Pascal Principle. Okay, so dalam Pascal Principle, apa yang kamu kena tahu ialah pertama, meaning of Pascal Principle. Apa Pascal cakap? Yang kedua, kamu kena tahu ialah formula. Okey, ada dua formula yang kamu akan belajar nanti. Okey, dan yang ketiga ialah application. Okey. So, tiga benda ni yang kamu akan belajar dalam Pascal Principle. Okey. So, kita tengok dulu pertama apa dia konsep Pascal Principle ni. Okey. So kita tengok ni, bila kita ada satu contohlah ni belon ya. Bila kita cocok belon tu, air akan keluar di merata-rata tempat pada jarak yang sama. Okey, kenapa macam tu? Okey, sebab Pascal ni cakap ialah Pascal principle state that the pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. Maknanya, bila force tu kita beri, okay, bila pressure tu kita beri, maka pressure tu akan transmit equally, sama kepada seluruh fluid tu. So, the pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. So, bila kita bagi pressure di fluid ni semua akan mengalami pressure yang sama. So, itu ialah meaning. Kamu kena ingat meaning dia ni. That the pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. Okay, kita tengok seterusnya, hydraulic system as a force multiplier. Okay, so hydraulic system as a force multiplier, sepatutnya saya nak tunjuk gambar video ni, cuma ada meeting pula, jadinya tak boleh lah. Next class lah. Okay, so kita tengok dulu, ini ialah working principle. Okay, working principle for hydraulic system. Okay, jom kita tengok working principle dia. Yang pertama ialah input force F1 is applied on the input piston. So, ada F1 tolak piston ni ke bawah. Okay, at the input piston, pressure P1 is produced on the liquid surface A1. Okay, so bila force ni kita bagi di F1 dan lepas tu ada area A1. Okay, seperti yang kita tahu, bila ada force dan ada area, maka terhasilnya pressure. Sebab pressure equal to force per area. Kita dah belajar sebelum ni. Jadi, so di sini ada force, ada area, maka terhasilnya pressure. So, kita namakanlah F1, A1 sama dengan pressure 1 di situ. Bila ada pressure, dia tolak hydraulic fluid ni. Okay, and then pressure is transmitted uniformly throughout the hydraulic fluid to the output piston. Okay, ni point ketiga. So, menurut Pascal principle, pressure tu akan menolak fluid ni secara uniform daripada A1 pergi ke A2. Okay, the same pressure acting on the liquid at surface A2 at the pistons. Bila ada pressure tolak sini kan, adalah force tolak dia. Jadi di sini ada force, ada area, dapatlah pressure F2 A2 pressure 2. Okay, so macam tu, mula-mula ditolak oleh F1 pada area 1. Lepas tu, bila ada pressure, dia akan tolak fluid ni uniformly throughout the uniformly pergi ke piston number 2. Di piston number 2,
pressure tu akan menolak A tu, maka menghasilkan F2. So bila secakap tadi ada F, ada area, maka terhasillah pressure tu. Okey. Jadi macam mana terhasilnya Pascal Principle punya formula? Ialah kita belajar tadi kan, dia kata P1 sama dengan P2. Jadi F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Inilah formula Pascal Principle yang ini. Okey, selain formula ini, ada lagi satu formula yang kamu kena tahu, ialah berkaitan volume. Okey, so volume ni seperti yang kita tahu tadi kan. Okey, so volume yang sama akan bergerak daripada piston pertama kepada piston kedua. Volume yang sama. Okey, so macam mana tu? Jadi contohnya, okey, volume kecil sangat tak? Okey, jadi contohnya volume ni 10 cm cube. Bila kita alihkan dia ke beaker yang lebih besar, okey, dia masih 10 cm cube. Okey, volume yang sama, cuma A dia berubah lah. Ini tinggi tadi, ini rendah. Okey, so formula yang kedua yang kamu kena tahu ialah volume V1 sama dengan V2. Jadi V1 volume nak tahu dia area 1 darab height 1 sama dengan area 2 darab height 2. So ini formula yang kedua yang kamu kena tahu dalam Pascal Principle. Ini formula pertama, ini formula kedua. Okey. Jadi kita tengok pula force multiplying. A hydraulic system is a force multiplier system when the value of the surface area A2 is greater than the surface A2. The force of output piston F2 is greater than the force on the input piston F2 is determined by ni. So ni force multiplier. Jadi jadi berapa besar force tu akan meningkat daripada F1 kepada F2 adalah daripada hasil bahagi A2 bahagi dengan A1. Okay, so ini adalah multiplying factor A2 minus A1. Okay, next kita tengok application of Pascal Principle. Application dia contohnya brake di kereta lah. Bila kamu tekan brake pedal, kamu tengah jalan laju, kamu tekan brake pedal ni, so dia akan, pressure tu akan equally pergi ke tayar depan dan tayar belakang. Okey, sama juga ini adalah untuk jack. Bila tayar kamu pancit, kamu nak naikkan kereta kamu kan. So sama juga dia guna konsep Pascal. So ini adalah F1 dia tolak, maka terhasillah F2 yang besar. Tu untuk application. Okey, jom kita tengok solving problem pula. Figure 2.26 shows a hydraulic system. Calculate the multiplying factor. Okay, so kita tahu multiplying factor tadi kita dah belajar A2 over A1. Jadi A2 berapa? A2 50 cm 50 cm square bahagi 10 cm square. Okey, maka kamu dapatlah multiplying factor dia 5. Apa yang maknanya multiplying factor 5? Maknanya setiap F1 yang diberi akan menghasilkan 5 kali ganda di F2, ya. Jadi contoh di sini, contohlah kita tolak dia 1 Newton, multiplying factor dia 5 akan menghasilkan 1 darab 5 lah, dan akan menghasilkan F2 sebanyak 5 Newton. Itu masuk multiplying factor. Dia akan berganda berapa banyak. Okey, yang B, the output force F2. Okey, maka kita gunalah formula
F1 over A1 equal to F2 over A2. Maka kamu pun masukkanlah dia. Jadi F2 sama dengan A2 over A1 darab dengan F1. Tadi kamu tahu kan A2 dan A1 tu 5. F1 berapa? 12. Dapatlah 60 Newton. Okay. Next, a technician intend to design hydraulic brake system for the bicycle as shown in photograph 2.6. The input force that a cyclist is able to exert is 90 Newton at the input cylinder, which has a cross-sectional area. What is the cross-sectional area of the output cylinder that will produce the braking force? Jadi kamu list out kan dulu apa yang diberi. Diberi F1 sebanyak 60 Newton. Cross-sectional area untuk A1 0.80 cm². Output force braking 80, dia nak cari A2. Masukkan formula F2 over A2 equal to F1 over A1. Masukkan F2 berapa tadi? 840. A2 F1 60 bagi 0.80. Dapatlah A2 sama dengan 11.2 cm². Mudah sahaja. Tak faham boleh tanya sir. Jadi apa yang kamu kena buat? Seperti biasa, kena buat formative practice 2.4 plus tutorial yang seakan post di GC. That's all untuk Pascal. Seulang balik apa yang perlu kamu tahu. Okay. Apa yang perlu kamu tahu tadi? Meaning. So apa meaning dia tadi? Kamu kena ingatlah, a pressure transmitted equally throughout the fluid. Okay. Terusnya formula ada dua. Satu P1 sama dengan P2, F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Formula yang kedua, V1 equal to V2 A1 H1 sama dengan A2 H2. Dua formula yang kamu kena tahu. Lepas tu working principle. Sudah tadi dah explain ada berapa point. Ada 1, 2, 3, 4, 5 point. Kena ingat balik ya. Lepas tu solving problem. Okay, itu sahaja. A simple chapter tetapi banyak kali ditanya ya dalam peperiksaan SPM maupun SPM RSM. Okay, so dia selalu tanya-tanya kira-kira dan ni working principle ni sangat penting. Jadi kamu kena tekankan yalah working principle. Ini pun sama. Kadang-kadang dia keluar soalan essay suruh design ni. Ya. Okay, itu sahaja.